So, how many of you were there for the conference yesterday? हिजो तपाईहरु को माथि हुनुहुन्थ्यो? How many of you were blessed? कजना आशिषित हुनुभयो? You're looking sharp. Your faces are looking bright today. तपाईको अनुहार एकदम तीखो अनि उज्यालो देख्दैछ. Many of you don't know, but I can see your spirits. तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ, म तपाईको आत्माहरुलाई यति बेला And from देख्दछु. yesterday and today, your spirit has grown. हिजो भन्दा आज आत्मा अझै वृद्धि भएको देख्दैछु. Amen. I'm telling you, yesterday's service, you'll never be the same. हिजोको सेवाकाईपछि तपाई सधैँ त्यस्तै भइरहनु हुने छैन. You got a word that will keep you for the next 10 years. तपाईले यस्तो वचन पाउनु भएको छ जसले तपाईलाई जीवनको 10 वर्षहरू सम्हालेर राख्नेछ. Many of you will become mighty men of God and be carriers of the presence of God. तपाईहरु मध्ये धेरै जना परमेश्वरका शक्तिशाली सेवकहरू हुनुहुनेछ र त परमेश्वरको शक्तिशाली उपस्थिति बोकेर लानु हुनेछ. Your churches will never be the same. तपाईको मण्डली अब त्यस्तै भइरहने छैन. Now when you stand in your church and speak, authority will come. तपाई जब तपाईको मण्डलीमा उभिएर बोल्नुहुन्छ तब अधिकारहरू बग्न सुरु हुन्छ. Because God will honor your faith. किनभने तपाईको विश्वासलाई परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ. Amen. Amen. Can we just give the Holy Spirit and our Lord Jesus a big clap? Yeah. Don't stop, give more. Thank you, Lord. Thank you for your grace. Thank you. Dhanyavad, Yeshu. Dhanyavad. Oh, तेरे जैसा कोई नहीं. Socorro biata. La ya rabasadala. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. So I am very honored. I'm very honored to be with you. तपाईहरुसँग हुन पाउन मलाई अझै आदरणीय लागेको छ. And I want to thank this dear man of God. म उहाँ परमेश्वरको प्रिय सेवकको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु. Pastor Santosh. पास्टर सन्तोषको लागि. Can we give him a big hand? He is our life. You see, God has to use somebody. परमेश्वरले कसै न कसैलाई त प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ. So God gave him the grace to believe that what was coming to his land was being sent. अनि परमेश्वरले मलाई त्यो एउटा अनुग्रह दिनुभयो कि उहाँको भूमिमा जे आउन लागेको छ त्यो उहाँले विश्वास गर्न सक्नुभयो. And God opened his eyes. उहाँको आँखालाई परमेश्वरले खोलिदिनु भयो. And because of him today, you all are blessed. तपाई उहाँको कारणले गर्दा तपाईहरु सबैजना आज आशीषित भइरहनु भएको छ. Are you able to see it? यो तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ कुराहरुलाई? That's how God's blessing comes. परमेश्वरको आशीष चाहिँ यसरी आउँछ. It will always come through a man. यो चाहिँ जहिले पनि मानिसद्वारा आउँछ. God will never send God in you. यो परमेश्वर र तपाईको कुरा हो. God, you give me revelation. परमेश्वर मलाई प्रकाश दिनुहोस्. And then I will start new apostolic worldwide community.org.com.global international ministries. अनि म अपोस्टोलिक कम्युनिटीको के रे .org.global ministry भयंकर बनाउँछु भन्ने. That is what the enemy has done to the church. आज चर्चहरुलाई शैतानले यस्तो बनाउँदैछ. That's why there are no fathers and there are no sons. त्यसकारणले गर्दा बाउ छोराहरू छैन आज मण्डलीमा. Because the minute you come to the Lord, you want to start ministry. प्रभुमा आउने बित्तिकै तपाई ठुलो सेवाकाई सोचिहाल्नुहुन्छ. Yes or no? The minute you come, 2 prophecies come out, you become prophet. दुईटा अगमबानी बोल्ने बित्तिकै अगमवक्ता भइगयो फेरि. And then you see sons rebelling against fathers. अनि हामी देख्छौं छोराहरू पास्टर बाउहरूको विरुद्धमा उभिराखेको छ. Fathers rebelling against sons. बाउहरू छोराहरूको विरुद्धमा उभिराखेको छ. But the spirit of Elijah has come to bring the hearts of the fathers to the sons. तर एलियाको आत्मा चाहिँ बाउ र छोराछोरीको छोराहरूको आत्मालाई एउटा बनाउनको लागि आउँदछ. I want you to know that men of God, I am speaking to all pastors here. Most of them. And leaders, right? Leaders. Okay. Wow.
You are very special in the eyes of the Lord. परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँहरू साह्रै विशेष व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। But with a lot of blessing तर आशिषको साथसाथमा comes a lot of responsibility. जिम्मेवारी पनि ठुलो आउँछ। Yeah. So God gives you sheep for you to take care of. परमेश्वरले तपाईँलाई वास्ता गर्नको लागि भेडाहरू दिनुभएको छ। Amen. Amen. You have to talk to me, huh? मसँग बोल्नुपर्छ है तपाईँहरू। This is, I got only 1 hour with you. म तपाईँसँग 1 घण्टा मात्रै हुनेछु। In 1 hour, I'm going to try to see what is in your spirit, what the Lord is telling me to feed you. अनि तपाईँको आत्मालाई के खुवाउनु पर्छ भनेर प्रभुले मलाई बताउनु भएको कुरा म खुवाउँछु। Normally, I do mentorship. I ask you to ask me a question. वास्तवमा मेन्टरशिपमा चाहिँ तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहोस् भनेर म चाहन्छु। Because you have questions, right? किनभने तपाईँहरूसँग कति प्रश्नहरू हुन सक्छ। Ministry questions, सेवकाईका प्रश्नहरू, growth questions, वृद्धिको प्रश्नहरू, how to grow with the Lord. प्रभुसँग कसरी वृद्धि हुने भन्ने प्रश्नहरू। But unfortunately, we don't have time today because I need to spend time with the Lord again. किनभने मेरोमा आज समय छैन, किनभने यसपछि गएर म प्रभुसँग समय बिताउनु पर्छ। But I pray that we can have many more mentorship sessions where I can take your questions. अनि हामी अरू मेन्टरशिप क्लासहरूमा बस्न सक्छौँ जहाँनिर तपाईँका प्रश्नहरू म लिन सक्छु। Maybe it will be over Zoom. You like that? जुममा हुन सक्यो भने, तपाईँलाई मन पर्न सक्यो भने। I don't think they like it. तपाईँलाई सायद त्यो इच्छा लागेको छैन होला। No? See, one thing you have to realize, okay? एउटा कुरा तपाईँले महसुस चाहिँ के गर्नुपर्छ भने, You're in a kingdom. तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्छ। And in the kingdom, you have to be intentional about whatever you do. अनि परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ तपाईँले गर्न के खोज्नु भएको भन्ने कुरामा तपाईँ एकदम पक्का पक्की हुनुपर्छ। Yeah, pakki. यस, Aisa lukewarm you can't be. हामी मन तातो हुन सक्दैनौँ। When I tell my sons go and do something, they do it. म जब मेरो छोराहरूलाई केही गर भनेर भन्छु उनीहरूले गर्नै पर्छ। When you're clapping for Jesus, clap. यदि यीशुको लागि ताली बजाउनु हो भने डरलाग्दो ताली बजाउनु पर्छ। ऐसा नहीं चलेगा. यसरी हुँदैन। When I ask my children, have you heard my song? They say, yeah, I have lovely song. I tell them, but I didn't see your comment. मैले भन्छु मेरो गीतलाई सुन्यो भन्दा कति राम्रो गीत रहेछ भन्छ, तर म उनीहरूको कमेन्ट देखेको हुँदिनँ त्यहाँनिर। Intentional. एकदमै पक्का पक्की हुनुपर्छ हामी। Be intentional. एकदमै पक्का हुनुपर्छ हाम्रो कुरामा। Whatever you do in the kingdom, be intentional. परमेश्वरको राज्यमा हामी जे गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हामी पक्का भएर गर्नुपर्छ। What do I mean by intentional? मैले यो पक्का पक्की भनेको चाहिँ के हो? Means know what you're doing, why you're doing, and for what you're doing. तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, किन गर्दै हुनुहुन्छ र के का लागि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जरुरी छ। Otherwise, don't do it. त्यसो भने बरु नगर्नुहोस्। Hallelujah. We must know why we give. We must know why we honor. We must know why we worship. We must know why we teach what we teach. हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ हामी किन दिँदैछौँ, किन आदर गर्दैछौँ, किन सिकाउँदैछौँ भन्ने कुरा, किन आराधना गर्दैछौँ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। That is being intentional. त्यो भनेको चाहिँ एकदम पक्का हुनु हो। Because the devil hates people who are intentional. अनि पक्का काम गर्ने मान्छेहरूलाई दुष्टले घृणा गर्छ। He can't fool a person who knows why he's doing what he's doing. उसले त्यो व्यक्तिलाई मूर्ख बनाउन सक्दैन जसलाई थाहा छ उसले के गर्दैछ। You can shout amen if it's meeting you, okay? If it's touching you, you can shout amen. तपाईलाई छुँदैछ भने आमेन भन्न सक्नुहुन्छ। So one of the biggest problems we see today, आज हामीले देखिने समस्याहरू मध्ये एउटा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भने, the minute we come to the Lord, we get touched by the Lord, we want to start ministry. हामी परमेश्वरले छुने बित्तिकै, परमेश्वरमा आउने बित्तिकै सेवाकाई सुरु गरिहाल्छौँ। How many of you believe that you have to heal the sick, raise the dead, preach the gospel? तपाईलाई कतिजनालाई थाहा छ हामीले बिमारीलाई निको पार्नुपर्छ, मुर्दा बौरी उठाउनु Okay, wait, पर्छ। don't answer. उत्तर नदिनुहोस्। Let me ask you a question. तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न माग्छु। What do you feel is ministry? मिनिस्ट्री भनेको वास्तवमा के लाग्छ तपाईलाई? Sorry, you'll have to translate. सर्भ द लर्ड। What did you say? To serve the people. मानिसहरूको What सेवा else? गर्नु। अरूलाई के लाग्छ भन्नुहोस्?
Come. What is ministry? Huh? Ministry you all understood, no? What is ministry according to you? To do the very heart of God. To do the heart of God. What else? अरू के हुन सक्छ? To serve God. Serve God. Go ahead, man of God. What is ministry according to you? तपाईको बुझाइमा सेवाकाई के हो? To serve God. Okay. Yeah. Don't worry. We are just talking. हामी बोलेको Just मात्रै हो, talking, don't एकदम worry. बोलेको मात्रै हो, चिन्ता नगर्नुहोस्। Yeah. You want to share? What is ministry according to you? Obedience, right? तपाईँले के भन्नुभयो? To fulfill the commandment given by Jesus. What is the commandment given by Jesus? Go and preach. Very good. What else? अरू Only के हुन preach? सक्छ? Make disciples. What else? Sorry? Baptize them. Teach them. Expand kingdom. Very good. What if I show you that this is not what God wants only? तपाईलाई मैले यसो भने कसो हुन्छ? परमेश्वरले चाहेको चाहिँ यति मात्रै होइन भन्यो भने कस्तो हुन्छ? Can I show you from the Bible? बाइबलबाट देखाउँ तपाईलाई? You are ready to see? तयार हुनुहुन्छ? This changed my life. यसले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्यो। You are ready for your life to be changed? तपाईको जीवन परिवर्तन गर्न तयार हुनुहुन्छ भने Open your Bibles to Deuteronomy 10 verse 8 10 को 8 व्यवस्था and you can read somebody. Yeah, Pastor, you can read that. Thank you. Yes. व्यवस्था 10 को 8 10:8 Deuteronomy, Yeah. right? आजसम्म चलिआए झैँ परमप्रभुको करारको सन्दुक बोक्न, परमप्रभुको सामने हाजिर भएर उहाँको सेवा गर्न, उहाँको नाउँमा आशिष दिन, त्यस बेला परमप्रभुले लेवीको कुललाई अलग गर्नुभयो। At that time the Lord separated the tribe of Levi परमेश्वरले लेवीको कुललाई त्यो कुरादेखि त्यो समयदेखि अलग गर्नुभयो, to bear the ark of the covenant, परमेश्वरको करारको सन्दुक बोक्न, to stand before the Lord to minister to him, अनि उहाँलाई सेवा गर्नलाई उहाँको उपस्थितिको अगाडि खडा हुन, and to bless in his holy name अनि उहाँको नाउँलाई आशिष पुर्याउन to this day. यो दिन। So I want to show you from this verse. यो भर्सबाट म तपाईँलाई के देखाउन खोज्दैछु भने The first thing God did was he separated the tribe of Levi. You know Levi is a priest, no? तपाईँलाई याद छ लेवीहरू पुजारीहरू हो नि, परमेश्वर गर्नुभएको पहिलो काम चाहिँ उहाँले त्यो पुजारीहरूलाई चाहिँ अलग गर्नुभएको छ। He's talking about, tell your neighbor, he's talking about you. छेउको साथीलाई तपाईँ परमेश्वर तपाईँको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दिनुहोस् न। So point number 1, पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने the first thing God, when this is the heart of God I'm showing you. What you need to do as ministers. This is what God instituted when he first brought the priesthood in. यो परमेश्वरको हृदय म तपाईँलाई बताउँदैछु, अनि परमेश्वरको हृदयले चाहनु भएको र उहाँले सबैभन्दा पहिला इच्छा गर्नुभएको कुरा चाहिँ यो हो। Amen. आमेन। So first thing he did is separate. पहिलो कुरा चाहिँ हो अलग गरिनु। That means there are some vessels that are meant for not noble use, and there's some vessels God has separated for noble use. अनि कुनै कुनै भाँडाहरू चाहिँ योग्यको हुँदैनन् र कुनै कुनै भाँडाहरू चाहिँ भद्र र योग्यको हुन्छ र उनीलाई चाहिँ परमप्रभुले अलग गर्नुहुन्छ। There's some for common use and some for a special purpose. कुनै कुनै भाँडाहरू त्यतिकै चलाइन्छ भने कुनै कुनै भाँडाहरू विशेष समयहरूमा चलाइन्छ। Tell your neighbor you have been separated for a special purpose. छेउको मित्रलाई भनिदिनुहोस् तपाईँ चाहिँ विशेष कुराको लागि अलग गरिएको व्यक्ति हो। Okay. Therefore, you cannot indulge in the affairs of man. यस कारणले गर्दा तपाईँ मानिसहरूको कुरामा संलग्न हुनु हुँदैन। No politics. पोलिटिक्समा तपाईँ जानै हुँदैन। आमेन। Government is on our shoulder. वास्तवमा न्याय चाहिँ हाम्रो काँधमा छ।
I want you to know that the church is not weak, it's very strong. म भनिदिउँ तपाईँलाई मण्डली कमजोर छैन, मण्डली चाहिँ भयङ्कर बलियो छ। You know what is when God said in Isaiah, I won't go there, but you can search it. तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ And just यशायामा say the verse. Isaiah 2 verse 5 it is. He 2 को says, 5 हुन सक्छ। to him a child is born and on his 9, shoulders is the government. आइजाया 9:6 No problem, उहाँलाई don't पुत्र go there. दिनेछ अनि शासन चाहिँ उहाँको काँधमा हुनेछ। You know what is the meaning of government? थाहा छ तपाईँलाई शासन भनेको के हो? It means sovereignty, यो भनेको उहाँको सार्वभौमिकता भनेको हो, power, उहाँको शक्ति, authority. अधिकार, All three of these तीनवटा कुरा हो। legally एकदम कानुनन रूपमा was taken back by Jesus. येशूले त्यो कुरालाई लिइसक्नु भएको छ। हालेलुया। And legally it has been given to his sons. अनि कानुनन रूपमा उहाँका पुत्रहरूलाई दिए। That means you can topple governments. यस कारणले गर्दा सरकारलाई चाहिँ तपाईँले धलिमली गर्न सक्नुहुन्छ खासमा। When Elijah came, he was a king and priest. अनि एलिजा राइट एली आउँदै गर्दा चाहिँ राजा र पुजारीको रूपमा देखा परे। That means Ahab was sitting with the crown on his head as king. आहाब चाहिँ राजाको रूपमा मकुट लाएर बसेका थिए। But who was the real king? तर वास्तविक राजा चाहिँ को थियो? The king was Elijah. राजा चाहिँ एलिया थियो। He said, come here. And Ahab came like a little doggy. अनि आहाबले भने यहाँ आइज भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ कुकुर जस्तो भएर आउनु पर्यो। He told him, without my word. See, I want you to look at your Bible. He didn't say God said. He said, at my word, there is no rain until I say. एलियाले भने हैन परमेश्वरले भनेको होइन उले भने मैले नबोलेसम्म अब पानी पर्दैन। Elijah, such a proud brother you are. कस्तो घमण्डी लाग्दैन तपाईलाई? Nah, so proud. कस्तो घमण्डी देखिन्छ। Prophet, you have to say, in the name of Jesus. येशूको नाउँमा भन्नु पर्थ्यो होला। He didn't say. He said, at my word. उले भनेन मेरो शब्द भनेको छ। There's a time when you and the word become one. एउटा समय आउँछ तपाई र वचन एउटा हुन थाल्नुहुन्छ। If you abide in me and my words in you. अनि तिमी ममा रह्यौ भने मेरो वचन पनि तिमीमा रहन्छ। When that time comes, you don't even have to ask the Father. You know His will. तब त्यो समय आएपछि नि तपाईले बुवालाई पनि सोध्नु पर्दैन, उसको उहाँको इच्छा तपाईलाई थाहा भइहाल्छ। That's the time Elijah came and said, listen, no rain in your land except when I say. अनि यसकारण एलियाले भन्यो तिम्रो भूमिमा नि त्यति बेलासम्म पानी पर्दैन Who is जबसम्म king now? Who is king? अब राजा को भयो त्यहाँनिर? Who is king? Until I say no rain. मैले नभनेसम्म पानी पर्दैन। What he did, he brought the whole economy down. उले त्यो देशको सबै अर्थतन्त्रले धरातल He said, पारिदियो। you remove all your idols, still you don't remove, not one drop will come. एउटा मूर्ति पनि हटाएन भने एक थोपा पानी आउँदैन। अभी TikTok, Facebook, Instagram चालू करो। अब टिकटक फेसबुक जब इन्स्टाग्राम पानी नहीं मिलेगा ना, पूरा इंडस्ट्री का व्हील रुकेगा। पानी चाहिँ भएन भने सबै बिल रोकिन्छ। You have power over the whole climate. यो मौसमहरुमाथि पनि तपाईको अधिकार छ। The church has not yet found out their power. मण्डलीले अहिलेसम्म आफ्नो शक्ति भेटाकै छैन। I think this is going to become 3 hours now. 3 घण्टा जाला जस्तो भइरहेछ यहाँनिर। Because I can sense the Lord. म प्रभुलाई थाहा गर्दैछु यति बेला। The church has not tapped into even this much of the power of God. मण्डलीले वास्तवमा यति पनि परमेश्वरको शक्तिमा काम गरेकै We are छैन। whole day only repenting. दिनभरि हामी पश्चाताप मात्रै गरिबस्छौँ। Because the pastors have taught the people how to be a priest very well. किनभने पास्टरहरूले कसरी के अरे पुजारी हुने भन्ने कुरा चाहिँ राम्ररी सिकाउनु भएको छ। But they have not taught them to be a king. तर राजा हुन सिकाएको छैनौँ हामीले धेरैपल्ट। And God made you a king परमेश्वरले तपाईलाई राजा बनाउनु भएको and a priest. अनि पुजारी पनि बनाउनु भएको। If you believe that, shout amen. It's in your Bible, huh? तपाईको बाइबलमा छ। Anyone over here, if I say anything and you believe that what I'm saying is not in the Bible, stand up and ask me. I'll show मैले you. भनेको कुरा बाइबलमा भेटाउनु भने जुरुक्क उठेर मलाई सोध्नुहोस्। The only problem is I cannot go verse by verse, otherwise we'll be here till 6 o'clock. म वचन जान सक्दिनँ नभए बेलुकाको 6 बज्छ र त। But everything I say is in your Bible. तर मैले भनेको जे पनि कुरा तपाईको बाइबलमा छ। You start searching it, तपाईले खोज्न सुरु गर्नुपर्छ। because that's the job of kings. त्यो चाहिँ राजाको काम हो। You remember that scripture I gave you?
It is the glory of God to conceal a matter. परमेश्वरको महिमा चाहिँ केही कुरा लुकाउनुमा छ, It's the glory of kings to uncover it. राजाहरूको महिमा चाहिँ त्यसलाई खुल्ला गर्नुमा छ। So God has hidden. You must know how God functions. God hides everything. परमेश्वरले चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ नि, मलाई सबै कुरा लुकाउनुहुन्छ। He's a God who hides. लुकाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ। But He hides only waiting to be revealed. तर त्यो कुरा चाहिँ प्रकट गरिनको लागि उहाँले And लुकाउनुहुन्छ। He's waiting to be revealed by people who seek Him. अनि उहाँले त्यो व्यक्तिहरूद्वारा प्रकट गर्नुहुन्छ जुन व्यक्तिले उहाँलाई So if you खोज्दछ। don't seek Him, you will never find Him. उहाँलाई खोज्नु भएन भने तपाईँले भेटाउनु हुने छैन। Because He said, when you seek me with some of your heart. यदि थोरै हृदयले होइन, I don't want the Mumbai people answering. I want only the Sikkim people answering. सिक्किमको मानिसहरूले मात्रै उत्तर When you दिनु seek पर्ने me with little of your heart. तिम्रो सानो हृदयले मलाई खोज्यौ भने क्या लिखा? With all of your heart. Then I will be found of you. Jeremiah 29:11. 29:11 भन्छ तिम्रो सम्पूर्ण यर्मियाको तिमीले सबै हृदयले खोज्यौ भने मात्रै मलाई पाउँछौ। Hallelujah. So government is on whose shoulder? वास्तवमा शासन कसको काँधमा रहेछ? I shout hallelujah. The church is so powerful वास्तवमा मण्डली एकदमै शक्तिशाली छ that all the parties have to come and put at your feet, सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ तपाईँको खुट्टामा हुनुपर्छ वास्तवमा, and their life has to change अनि उनीहरूको जीवन परिवर्तन हुनुपर्छ in order to get your blessing. तपाईँको आशिष पाउनको लागि। And you have to tell them no blessing for you until you bring this country in order. अनि तपाईँले भन्नुपर्छ यो देशलाई राम्रो काम नगरेसम्म तिमीले आशिष पाउँदैनौ भन्नुपर्छ। We are not backing you हामी तपाईँलाई हेल्प गर्नेवाला छैनौँ, because who you bless is blessed. किनभने तपाईँले जसलाई आशिष दिनुहुन्छ नि त्यो आशिषित हुन्छ। And if anybody curses you, he's cursed. अनि तपाईँलाई यदि कसैले श्राप बोल्छ भने That's त्यो the श्राप blessing उसको on जीवनमा- your life. तपाईँको जीवनको आशिष चाहिँ त्यो। That you're Abraham's children or no? तपाईँ चाहिँ अब्राहमको छोराछोरी हो कि होइन? This is the blessing. No one can curse the church. तपाईँले कुनै पनि कसैले पनि मण्डलीलाई श्राप दिन सक्दैन। But because the church doesn't know who she is, तर वास्तवमा चर्चले आफू को भनेर नजानेको भएर the church is being put underneath and we are going standing for approval. अनि हामी चर्च चाहिँ खुट्टा मुनि छ अनि हामी चाहिँ के माग्दै हिँड्छौँ चर्च चाहिँ। You know, in my Mumbai, हाम्रो मुम्बईमा God told us, I wanted a big place, fully air conditioned, nice, everything. And I told God, we want it close to my house. मेरे को दूर नहीं चलने का है, मेरे को घर के सामने चाहिए. हामीलाई एउटा ठुलो एसी भएको हल चाहिने भयो अनि मैले परमेश्वरलाई भने घरको छेउमा चाहिन्छ मलाई भनेर। क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया, बहुत लंबा ट्रैवल किया और मैंने सोचा, if it's closer to the house, it becomes easier. मेरो घरको नजिक भयो भने छिटो हुन्छ भनेर मलाई लाग्यो। So we prayed and asked God, we want. हामीले प्रभुलाई प्रार्थना गर्यौँ नि हामीले भन्यौँ We said, I'm your son. म तपाईँको छोरा हुँ, Give us the best. हामीलाई राम्रो दिनुहोस्। And within, I think, 1 or 2 weeks, 1 or 2 हप्ताभित्रमा I'll make small and tell you, यसलाई छोटो बनाएर भन्दैछु, we got a place. हामीले त्यो ठाउँ पायौँ। And that man was giving big amount, you have to pay this, that, he was saying. त्यो मान्छेले भन्दै थियो यति धेरै पैसा तिर्नुपर्छ भनेर। You know what I told him? मैले के भने थाहा छ? I told him, write in your book. तपाईँको किताबमा लेख्नुहोस्। He was not getting business. उसको कुनै पनि बिजनेस थिएन। I said, write in your book. तपाईँको खातामा लेख्नुहोस्। When my foot enters your hall, तपाईँको हलमा मेरो खुट्टा छिर्ने बित्तिकै from that day your business will go up. तपाईँको बिजनेस माथि आउन सुरु हुन्छ। When my soul enters your property. जब मेरो पैताला तपाईँको सम्पत्तिभित्र छिर्छ, And this time I told him, you please write what is your incoming. तपाईँको इन्कम अहिले के छ हेर्नु होला। What is your income, write. तपाईँको अहिले आम्दानीले Because लेख्नुहोस्, they don't remember. किनभने मान्छेलाई थाहा हुँदैन। These fellows don't remember when they get blessed. उनीहरूले आशिष पाएको बेलामा बिर्सिन्छ। So I said, write. लेख्नुहोस् अहिले। When I put my leg in, अनि जब मैले मेरो खुट्टाभित्र हालेँ, see what's your income, and after that you see what your income is. अहिले तपाईँको आम्दानी के छ र त्यसपछि तपाईँको आम्दानी के छ हेर्नु होला। And I said, I'll not pay you what you want, I'll pay you this much only. तिमीले भनेको जति म दिन सक्दिनँ, म मेरो हिसाबले दिन्छु। I said, I'm coming to you as I'm blessing you. म आउँदै पनि छु र तिमीलाई आशिष पनि पुर्याउँदैछु। So finally he agreed. उसले मान्यो त्यो कुरा। And we signed an agreement. हामीले एग्रिमेन्टमा साइन गर्यौँ। And after, I never knew all this, okay? I never knew who he is because मेरे को क्या लेना देना है? ऊ को हो मलाई थाहा छैन, मलाई लिनु दिनु के पनि छैन। मैं politics में नहीं हूँ. म राजनीतिमा छुइनँ, I'm kingdom.
म राज्यमा छु। After we finished the agreement, do you know I went on Google to find out who this man was? मैले गुगलमा गएर खोजेँ यो मान्छे को रहेछ भनेर। He's a very rich man. धनी मान्छे रहेछ। You know who he is? ऊ को रहेछ थाहा छ?